Sebelum pandemik, dunia sudah menghadapi tantangan berat dalam memenuhi janji pendidikan sebagai hak asasi manusia. Before the pandemic, the world was already facing formidable challenges in fulfilling the promise of education as a basic human right. Menurut data dari UNESCO Institute for Statistics, sejumlah besar anak lebih dari 250 juta putus sekolah dan hampir 800 juta orang dewasa buta huruf. According to UNESCO Institute for Statistics, more than 250 million were out of school and nearly 800 million adults were illiterate. Dari sudut pandang pembiayaan, sebelum COVID-19, tantangan itu sudah menakutkan. Hal ini semakin parah dengan adanya pandemik yang terjadi. From a financing point of view, the challenge was already daunting before COVID-19, and it is getting worse after the pandemic that occurs. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan pendidikan terbesar dalam sejarah. Pada pertengahan April 2020, 94% pelajar seluruh dunia terkena dampak pandemik, mewakili 1,58 miliar anak-anak dan remaja dari prasekolah dasar hingga pendidikan tinggi di 200 negara. The COVID-19 pandemic has caused the largest disruption of education in history. By mid-April 2020, and 94% of learners worldwide were affected by the pandemic, representing 1.58 billion children and youth from pre-primary to higher education in 200 countries. Memastikan kesinambungan pembelajaran selama penutupan sekolah menjadi prioritas bagi pemerintah di seluruh dunia. Sebagian besar negara melaporkan bahwa beberapa modalitas telah digunakan, bergantung pada tingkat pendidikan dengan variabilitas antar wilayah. Ensuring learning continuity during the time of school closures became a priority of governments the world over. Most countries report that some modalities have been used, depending on education level, with variability across regions. Di daerah dengan konektivitas terbatas, pemerintah telah menggunakan modalitas pembelajaran jarak jauh yang lebih tradisional, seringkali merupakan campuran program televisi dan radio pendidikan dan distribusi materi cetak. In areas with limited connectivity, governments have used more traditional distance learning modalities, often a mix of educational television and radio programming and the distribution of print materials. Penutupan sekolah mengharuskan adanya perubahan dan dalam beberapa kasus menyebabkan gangguan serius terhadap cara siswa dievaluasi. Kemudian siswa dapat dipantau dengan adanya survei ponsel, melacak statistik penggunaan dan kinerja dari platform dan aplikasi pembelajaran. Setiap solusi memiliki tantangan sendiri, terutama dalam hal kesetaraan. School closures have necessitated changes and in some cases caused serious disruption to how students are evaluated. Student progress can be monitored by mobile phone surveys and tracking usage, and also performance statistics from learning platforms and apps. Every solution has its own challenge, notably in terms of equity. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah dalam dunia pendidikan di masa pandemi ini. Pertama, menekan penularan virus dan merencanakan secara matang untuk membuka kembali sekolah. Kedua, lindungi pendidikan. Kedua, lindungi pendanaan pendidikan dan koordinasi untuk dampaknya. Ketiga, memperkuat ketahanan sistem pendidikan untuk membangun memperkuat ketahanan sistem pendidikan untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menata ulang pendidikan dan mempercepat perubahan
Here are some recommendation policies for the decision maker to facing the educational field in this pandemic situation. First, suppress transmission of the virus and plan thoroughly for school reopening. Second, protect education financing and coordinate for impact. Third, strengthen the resilience of education systems for equitable and sustainable development. And lastly, imagine education and acceleration positive change in teaching and learning.